maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu avec joie par le pasteur. 기쁨으로 목사님 나오셔서 말씀 증거해 주실 때 말씀 받도록 하겠습니다. 우리 옆에 있는 분들하고 신앙 고백하십시다. Confessons notre foi avec les uns et les autres. 하나님께서 당신을 원하십니다. Dieu te veut. 성경에 보면은 하나님께서 많이 강조하는 것들을 보면은 자주 등장하죠. Dans la Bible, nous voyons certaines choses qui sont insistées par Dieu et qui sont répétées plusieurs fois. 그래서 하나님의 말씀을 읽을 때에 하나님께서 무엇을 강조하는지를 잘 살펴보면은 하나님의 뜻을 알 수가 있습니다. C'est pour ça que lorsque nous lisons la parole de Dieu, il faut voir qu'est-ce qui est répété, insisté, et nous pouvons voir la volonté de Dieu. 근데 성경에 몇 번 나오지 않는데도 굉장히 중요한 말씀들이 있어요. Et dans la Bible, nous voyons certains versets qui ne sont pas beaucoup répétés, mais qui sont importants quand même. 임마누엘이라는 단어는 성경에 2번 나옵니다. Le terme Emmanuel apparaît 2 fois seulement dans la Bible, 그런데 굉장히 중요하죠. mais c'est un terme très important. 그 임마누엘의 사상은 성경 전반에 흐르고 있습니다. Parce que l'idéologie d'Emmanuel coule tout au long de la Bible. 하나님께서 구원받은 하나님의 자녀들과 함께 하겠다는 약속입니다. Et c'est la promesse de Dieu qui sera avec les enfants de Dieu qui sont sauvés. 또 우리가 알고 있지만은 어떤 단어들은 성경에 안 나와요. Et il y a des termes aussi que nous connaissons mais qui ne sont pas dans la Bible. 그게 삼위일체라는 단어입니다. C'est le terme la Sainte Trinité. 그러나 단어는 안 나오는데 성삼위 하나님이 한 분이라는 이 사상은 성경 전체에 나오고 있습니다. Même si le terme n'apparaît pas dans la Bible, cette idéologie de Dieu, Trinité et un seul Dieu apparaît tout au long de la Bible. 거기에서 틀린 사상을 가지고 있으면 그건 우리를 이단이라고 하죠. Et si nous voyons des personnes qui ont des idéologies autres que cela, ce sont des hérétiques pour nous. 이와 같이 성경에 나오고 있는 아주 중요한 하나님의 말씀을 붙잡는 것은 굉장히 중요하죠. Et de la même manière, il est très important pour nous de saisir la parole importante dans la Bible. 자, 그렇다면은 오늘 제목은 우리를 부르신 목적 세 가지다. 이런 말씀을 우리가 붙잡았습니다. Et le titre du message d'aujourd'hui, ça va être 3 objectifs pour lesquels nous avons été appelés. 우리가 신앙생활 하는데도 그렇고 우리가 인생을 사는데도 인생의 목적이 있어야 돼요. Que ce soit pour notre vie chrétienne ou pour notre vie tout court, nous devons avoir un objectif. 하나님께서 우리를 부르실 때에도 목적이 있다. De la même manière, Dieu, lorsqu'il nous a appelés, il y avait des objectifs. 그걸 놓쳐버리면은 결국은 엉뚱한 방향으로 가게 되는 Et 거죠. si nous perdons cela, finalement, nous allons nous orienter vers d'autres chemins. 몇 주 전에 우리 스페인 집회를 다녀왔어요. Il y a quelques semaines, nous étions en Espagne pour la conférence européenne. 이제 화요일부터 해서 목요일까지 스페인 집회를 했었습니다. Et la conférence a eu lieu du mardi au jeudi. 근데 마지막 날에 바람이 엄청 불었어요. Mais le dernier jour, il y a eu un grand vent, une tempête. 그래가지고 파리로 돌아오는 비행기가 전부 다 이렇게 취소가 됩니다. Et la plupart des vols qui étaient prévus de l'Espagne à Paris étaient annulés. 저는 미리 알고 금요일 날로 돌아오더라고요. Et moi, je l'ai su à l'avance et donc je devais me retourner en vendredi au lieu de jeudi. 근데 목요일 날 돌아오는 분들은 다 취소가 돼버렸어요. Mais pour les gens qui devaient rentrer jeudi, en fait, les vols étaient tous annulés. 그래가지고 이제 갑자기 난리가 난 거죠. Et donc c'était un peu le bazar pour ceux qui devaient rentrer. 근데 분명하게 이제 파리로 돌아와야 되거든. Donc ils devaient absolument rentrer à Paris. 비행기가 취소됐다고 해서 다른 데로 갈 수가 없잖아요. Et c'est pas parce que le vol est annulé qu'on va aller ailleurs. 왜냐? 목적지가 파리로 와야 되니까. Parce que la destination, c'est Paris. 그러니까 분명하니까 하루 지연되더라도 파리로 돌아오는 거예요. Donc puisque notre objectif est clair, même s'il y a un jour de retard, les gens rentrent tous à Paris. 그래갖고 우리 김미희 권사님 표도 취소됐거든. Et donc il y a eu aussi le vol de Diaconesse Mi Kim qui a été annulé. 그래가지고 찾다가 결국은 비행기를 못 찾았어요. Et donc elle a cherché, mais elle n'a pas pu trouver un vol qui lui correspond. 그래서 항공사에서 제안해주는 비행기로 할 수 없이 그 다음 날 늦게
출발해서 Et 왔어요. donc elle a dû prendre le vol suivant, du jour suivant, proposé par la compagnie aérienne. 왜 바르셀로나로 다른 지방에 가서 기차 타고 가서 그 지역에서 바르셀로나로 갔다가 바르셀로나에서 파리로 돌아온 거예요. Et donc il fallait passer la nuit dans une autre région, prendre le vol à Barcelone au lieu de Valence, et Que donc 덕에- elle devait rentrer. 호텔에서 또 하룻밤 더 묵게 된 거예요. Et puis grâce à ça, elle est restée encore un jour à l'hôtel. 호텔에서 하룻밤 더 묵으려고 호텔에 문의하니까 방이 없어. Et puis quand elle a posé la question à l'hôtel, il n'y avait plus de chambre. 그 덕에 우리 부부가 떨어져서 잤어요. Et grâce à ça, mon couple était divisé en plusieurs chambres, 이제 en 2 chambres. 김미희 권사님이 우리 사모하고 같이 자고 저는 혼자 자는 박가는 목사님 방에 가서 자고. Il y a Diaconesse Mi qui a du coup passé la nuit dans la chambre de ma femme, et puis moi j'ai passé la nuit avec Pasteur Pac. 이제 그런 일들이 있었는데 어쨌든 목적은 파리로 돌아오는 거예요. Et donc il y a eu tous ces événements, mais finalement la destination c'est Paris. 목적지가 분명하니까 이런저런 일이 있어도 결국은 파리로 돌아오는 거예요. Puisque notre objectif est clair, peu importe les situations, notre destination finale c'est Paris. 여러분들 우리 인생도 동일합니다. C'est la même chose pour notre vie chrétienne. 하나님이 우리를 부르실 때 목적이 있는 거예요. Lorsque Dieu nous a appelés, il y a un objectif. 그 목적을 찾은 사람은 이런저런 일들이 일어나도 그 목적을 향해서 갑니다. Et la personne qui a trouvé l'objectif, peu importe les situations, il va se diriger vers cet objectif. 근데 그 목적을 찾지 못한 사람들은 방황을 하게 돼요. Et les gens qui n'ont pas trouvé ces objectifs vont finalement errer. 우리가 구원받았지만은 이 세상에 살아갈 때 반드시 사단의 방해를 받고 공격을 받게 돼 있고 Même si nous sommes sauvés dans la vie de ce monde, nous allons être attaqués, nous allons être empêchés par Satan. 그래서 오늘 하나님께서 우리를 부르신 목적 세 가지를 찾고 붙잡는 것은 굉장히 중요합니다. C'est pour ça qu'il est très important pour nous de trouver et saisir les 3 objectifs pour lesquels Dieu nous a appelés. 만약에 여러분들이 오늘 이 말씀을 들으면서 여러분들의 인생의 목적을 진짜 찾으면은 하나님께 붙들림 받은 삶이 되는 겁니다. Et si aujourd'hui, en écoutant la parole d'aujourd'hui, vous trouvez l'objectif de votre vie sera saisie par la main de Dieu. 그냥 지식적으로 듣는 게 아니에요. Il ne faut pas écouter comme une simple connaissance. 이게 내 마음에 하나님의 음성으로 들려지면은 그 인생은 하나님께서 붙드십니다. Mais si nous arrivons à écouter cette parole comme la voix de Dieu, alors Dieu va prendre en charge notre vie. 요셉이 하나님의 목적을 정확하게 붙잡았어요. Joseph a saisi clairement l'objectif de Dieu. 그러니까 노예로 가도 괜찮아요. Et donc, qu'il soit esclave ou non, c'était pas important. 억울한 누명을 쓰고 감옥에 가도 괜찮아요. Même s'il allait en prison en étant faussement accusé, c'était pas grave pour lui. 왜냐? 하나님의 목적이 분명했기 때문에. Pourquoi? Parce que l'objectif de Dieu était clair. 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이라는 그 복음을 요셉은 정확하게 깨달았어요. Parce que Joseph avait compris clairement que l'alliance de Dieu, c'était la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. 그 언약이 자기 민족을 통해서 성취된다는 것을 정확하게 알고 있었어요. Et puis il savait clairement que cette alliance allait s'accomplir à travers son peuple. 그 언약 붙잡고 기도하는 중에 해와 달과 열한 별이 절하는 꿈을 하나님이 꾸게 하시고 Et c'est en priant avec cette alliance que Dieu lui fait avoir le rêve des 11 étoiles et la lune et les soleils qui se couchent devant lui. 이 하나님이 주신 언약이 요셉의 마음에 담겨진 Et 거죠. donc l'alliance de Dieu s'est finalement mise dans le cœur de 그 Joseph. 언약을 붙잡고 계속 기도하다 보니까 영혼의 각인이 된 거예요. Et en priant avec cette alliance, l'alliance a été imprimée dans son esprit. 그러니까 24가 되는 거죠. Et c'est devenu 24 heures sur 24. 그러니까 흔들리지 않는 거예요. Il n'était pas troublé aux circonstances. 어떤 문제가 와도 하나님은 하나님의 목적을 이루신다는 것을 알고 있고 Parce qu'il savait que quelles que soient les circonstances, il savait que Dieu accomplit son objectif. 결국 요셉은 애굽에서 총리가 되었어요. Finalement, Joseph devient gouverneur de l'Égypte. 그래서 형들이 와서 절하고 많은 이방 민족들이 와서 요셉한테 절하지 않고는 쌀을 사갈 수가 없어요. Et donc les frères étaient venus se prosterner devant lui et bien d'autres peuples venaient le voir pour lui acheter du riz. 옛날에 어떤 목사님이 목적이 이끄는 삶이다 이런 제목의 책을 쓰셨어요. Il y a un pasteur qui a écrit un livre qui s'appelle La vie conduite par son objectif. 이게 이제 베스트셀러가 되기도 했습니다. C'était un des best-sellers. 저와 여러분들이 하나님의 목적을 정확하게 찾고 붙잡으면은
우리 인생은 승리하게 돼 Et 있습니다. donc si nous retrouvons clairement quel est l'objectif de Dieu pour notre vie, alors nous allons avoir la victoire. 오늘 그 말씀을 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de saisir cette parole aujourd'hui. 예수님께서 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨어요. Jésus est venu avec le corps physique de l'humain 그래서 많은 사람들을 치유하셨습니다. et il a guéri beaucoup de personnes. 그보다 더 중요한 게 하나님의 말씀을 전하셨어요. Et ce qui est plus important, c'est qu'il a partagé la parole de Dieu. 그러나 예수님의 이 땅에 오신 목적은 그게 아니에요. Mais l'objectif de Jésus, c'était pas guérir. 십자가를 지기 위해서 오셨습니다. Il était venu pour être crucifié. 많은 사람들은 살기 위해서 태어납니다. Beaucoup de gens naissent pour vivre, 그러나 예수님은 죽으시기 위해서 오신 것입니다. mais Jésus est venu pour mourir. 십자가 지시고 죽어야만 우리 죄에 빠진 우리 인간을 구원할 수 있기 때문에 Parce qu'il devait porter la croix, être crucifié, mourir pour enlever les péchés qui a amené la destruction à l'humanité. 그리고 두 번째 목적이 바로 그 구원의 복음을 모든 사람에게 전하는 것입니다. Et puis son deuxième objectif, c'est de faire connaître cet évangile à toutes les personnes. 그래서 제자들을 부르신 겁니다. C'est pour ça qu'il a appelé les disciples. 많은 현장을 보여주셨어요. Il leur a montré beaucoup de terrain. 복음 없이 하나님을 떠난 인간이 얼마나 방황할 수밖에 없는지 그 현장들을 제자들을 데리고 다니면서 다 Il a 보여주셨어요. été accompagné des disciples pour leur montrer à quel point l'homme peut être malheureux s'il est séparé de Dieu. 그러면서 부르신 목적을 오늘 말씀하고 있는 거예요. Et il nous rappelle en fait l'objectif pour lequel nous avons été appelés. 우리 서론에 오늘 붙잡아야 될 말씀이 있습니다. Donc dans l'introduction, il y a la parole à saisir. 예수님께서 제자들을 부르시면서 원하는 자들을 부르시니 나온지라. 이렇게 Et 했습니다. en s'adressant aux disciples, il a dit, il appela ceux qu'il a voulu. 하나님께서 원하는 자들을 부르셨다. Dieu a appelé ceux qu'il a voulu. 우리 하나님의 자녀가 된 자들은 하나님이 원하셔서 부르신 자들입니다. Et nous qui sommes devenus enfants de Dieu, nous avons été appelés parce que Dieu a voulu. 아무나 하나님 자녀가 될 수 있는 게 Ce 아닙니다. n'est pas n'importe qui devient enfant de Dieu. 하나님은 제자들을 모집한 게 아니에요. Dieu n'a pas fait d'annonce pour réunir des disciples. 하나님께서 다 찾아다니면서 부르셨습니다. C'est Dieu lui-même, il est venu les voir, il les a appelés. 우리가 구원받은 것도 하나님께서 부르신 거예요. Même notre propre salut est fait parce que Dieu nous a appelés. 부모를 따라 교회를 다닌 분들도 있을 겁니다. Bien sûr, il y en a qui sont venus à l'église parce que les parents étaient à l'église. 그러나 부모 때문에 예수 믿는 거 아니에요. Mais ce n'est pas à cause des parents qu'on croit en Jésus. 이는 육으로 나지 아니하고 정으로 나지 않는다 On 그랬어요. dit que ce n'est ni par la chair ni par le sang, 하나님께서 부르신 자들입니다. mais ce sont les personnes appelées par Dieu. 부르셨다는 증거가 있어요. Il y a la preuve que Dieu nous a appelés. 예수님이 그리스도이심이 믿어지는 자는 하나님이 성령으로 부르신 겁니다. Une personne qui croit que Jésus est le Christ, c'est quelqu'un qui a été appelé par le Saint-Esprit. 그래서 하나님께서 원하는 자들을 부르시니 나온지라. Et donc Dieu a appelé ceux qu'il a voulu et ils sont venus. 사도 바울은 이걸 깨닫고 난 다음에 에베소서 1장 3절에 영세전에 우리를 택하셨다. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il a appelé ceci, il a compris ceci, il a dit dans Éphésiens que nous avons été appelés avant la fondation des temps. 창세전에 우리를 택하셨다. Il nous a choisis avant la fondation du monde. 사도행전 13장 38절에 이렇게 말씀하고 있습니다. dans 48절에 Et puis dans Actes chapitre 13 verset 48, 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라. on dit que tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle crurent. 이 창세전에 택하신 사람을 하나님의 시간표가 되어졌을 때 영생을 주시는 거예요. Et donc, ce sont des personnes qui sont destinées à la vie éternelle dès la fondation du monde et au calendrier de Dieu, ils acceptent la vie éternelle. 할렐루야. 그래가지고 하나님의 시간표가 되면 이 복음이 들려지는 거예요. Et donc, au calendrier de Dieu, ces personnes entendent l'évangile, 깨달아지는 거예요. ils comprennent l'évangile. 예수님이 그리스도라는 사실이 믿어지는 거예요. Ils arrivent à croire que Jésus est le Christ. 그래서 하나님의 자녀로 거듭나는 거예요. Et c'est comme ça qu'ils sont renés enfants de Dieu. 그러니까 하나님께서 원하는 자들을 부르시는 거예요. Et donc, ce sont des gens voulus par Dieu. 그리고 하나님이 원하시는 일을 하게 하시는 거예요. Et puis Dieu leur fait faire les choses voulues par Dieu. 할렐루야. 저와 여러분들이 이 프랑스 땅에서 복음 없는 종교화된 이 프랑스 땅에서 하나님 자녀로 하나님께서 부르신 거예요. Et donc Dieu nous a appelés dans ce terrain où il n'y a pas l'évangile en tant qu'enfants de Dieu. 하나님이 하실 일이 있다 이 말이에요. Parce qu'il y a des choses à faire au travers de nous. 그래서 우리를 부르신 목적 세 가지를 우리는 분명히
찾아 붙잡아야 Et 됩니다. donc nous devons retrouver et saisir les trois objectifs pour lesquels nous avons été appelés. 하나님께서 부르셨기 때문에 하나님께서 하실 힘을 주신다. Et puisque c'est Dieu qui nous a appelés, Dieu nous fortifiera pour accomplir ces choses. 그게 바로 보호자의 축복입니다. C'est la bénédiction du trône. 성삼위 하나님께서 우리의 배경이 되시는. Parce que Dieu de la Sainte Trinité est notre arrière-plan. 그러니까 여러분들 이 사실을 붙잡으면은 하나님이 함께하는 축복이 내 삶 속에 나타나기 Et 시작합니다. si nous saisissons cela, nous allons de plus en plus montrer dans notre vie que la bénédiction de Dieu qui est avec nous. 이것이 바로 하나님의 절대 계획입니다. Et c'est le projet absolu de Dieu. 여러분들 혹시 어려움이 있습니까? Est-ce que vous avez une difficulté aujourd'hui? 문제가 Est-ce 있습니까? que vous avez un problème? 갈등이 Est-ce 있습니까? que vous avez un conflit? 혹시 질병 가운데 있습니까? Ou est-ce que vous avez une maladie? 여러분들 절대로 속지 마시기 바랍니다. Ne vous inquiétez de rien, ne soyez pas trompés. 나는 구원받은 하나님의 자녀입니다. Mais je suis enfant de Dieu qui suis sauvé. 하나님이 우리의 아버지가 되십니다. Et Dieu est notre Père. 예수는 그리스도이십니다. Jésus est le Christ. 모든 문제 해결하셨습니다. Il a résolu tous les problèmes. 하나님이 원하셔서 나를 부르십니다. Et c'est parce que Dieu a voulu que Dieu m'a appelé. 여러분들 이 언약을 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Donc il faut absolument saisir cette alliance. 부르신 목적 첫 번째입니다. Premier objectif de notre appel, 예수님께서 제자들을 부르시면서 이는 자기와 함께 있게 하시고. donc en les appelant, Jésus dit pour les avoir avec lui. 여러분들 성경 전체에 나오는 내용입니다. C'est l'histoire de toute la Bible. 모세가 내가 누구간데 바로왕 앞에 서겠습니까? 할 때 하나님이 하신 대답입니다. Lorsque Moïse a dit Qui suis-je pour me mettre devant Pharaon, et Dieu lui a répondu. 내가 너와 함께 할 Il a 것이다. dit Je serai avec toi. 할렐루야. 여러분들요, 원래 우리 인간은 하나님과 함께하는 존재로 영적인 존재로 Et 창조하셨어요. à l'origine, l'homme a été créé pour être avec Dieu en tant qu'être spirituel. 우리 인간만 하나님 만날 수 있는 특별한 존재로 하나님이 창조하신 Et 거예요. seul l'être humain a été créé de manière spéciale pour être avec Dieu. 그래서 우리 인간에게 하나님의 형상이 있는 겁니다. C'est pour ça que l'homme a l'image de Dieu. 영혼이 있는 겁니다. L'homme a l'esprit. 영적인 존재예요. L'homme, c'est un être spirituel. 할렐루야. 이 축복 가운데서 세상을 정복하고 다스리도록 창조하신 C'est 거예요. dans cette bénédiction que Dieu les a bénis également de dominer sur la terre, se multiplier sur la terre. 그런데 창세기 3장 문제로 인해 가지고 우리 인간이 하나님을 떠나버린 거예요. Mais à cause du problème de Genèse chapitre 3, l'homme est séparé de Dieu. 사단의 그 뱀을 통해 역사하는 사단의 음성을 듣고 네가 하나님처럼 될 수 있다 이 말을 속아서 하나님을 떠나버려. L'homme a écouté la voix de Satan à travers le serpent. Il a dit tu peux être comme Dieu, et il est séparé de Dieu. 그때부터 모든 문제가 다 들어간 거예요. Et à partir de ce moment-là, l'homme a rencontré tous les 이게 problèmes. 가장 중요한 문제는요. 하나님과 함께 할 수 없는 문제예요. Mais le problème le plus important, c'est de ne pas pouvoir être avec Dieu. 여러분들요. 아무리 기독교 집안에서 태어나도 근본적으로 원죄를 가지고 태어나는 거예요. Même si nous sommes nés dans une famille chrétienne, fondamentalement, nous naissons avec le péché originel. 그래서 각자 개인이 구원을 받아야 돼요. Et c'est pour ça que chacun doit être sauvé. 오늘 우리 성찬식을 합니다. Aujourd'hui, nous allons faire la Sainte Seine. 이제 성찬식을 참여하는 사람들은 예수님이 그리스도이심을 고백하고 세례를 받은 사람들이 성찬식에 참여할 수 있죠. Et seuls ceux qui confessent que Jésus est le Christ et seuls ceux qui sont baptisés peuvent participer à la Sainte Seine. 저도 어릴 때부터 교회를 다녔습니다. Moi aussi, j'ai été à l'église depuis mon enfance. 어릴 때는 성찬식에 참여할 수가 없었어요. Et quand on était petit, on ne pouvait pas participer à la Sainte Seine. 어른들만 빵을 먹더라고. Seuls les adultes mangeaient du pain. 어른들만 포도주를 마시더라고. Seuls les adultes buvaient du vin. 그 먹는 거 보니까 되게 먹고 싶어요. Et en 별거 les 아닌데. regardant, on a envie d'en manger aussi. 그 오늘 사랑이가 와갖고 목사님 저도 빵 먹으면 안 돼요? 이러더라. Et donc il y a Sarin qui est venu me voir en disant est-ce que je peux pas en manger aussi? 그 포도주 아니고 포도 주스지요. 이러더라. Et elle a dit aussi c'est pas du vin mais c'est du jus de raisin. 저도 포도 주스 마시면 안 돼요? 이러더라. Elle a dit est-ce que je peux pas en boire non plus aussi? 그 조금 기다리라 세례 받아야 먹을 수 있다 이러니까 Et je lui ai dit qu'il fallait un peu attendre. 저도 유아세례 받았어요 이러더라. Et elle a dit qu'elle était déjà baptisée quand elle était petite. 그거는 네 의지로 받은 게 아니고 부모님 때문에 받은 거라서 아직 안 된다 이렇게. Et je lui ai dit ça c'est parce que tes parents ont voulu mais c'était pas ton désir. 여러분들요
아무리 기독교 집안에서 태어나도 저절로 구원받는 게 아니에요. C'est pas parce qu'on est d'une famille chrétienne qu'on est automatiquement sauvé. 반드시 예수가 그리스도이심을 믿고 고백해야 돼요. Il faut absolument croire que Jésus est le Christ et il faut confesser. 하나님께서 예수 그리스도를 영접하는 순간에 함께하는 축복을 주시는 거예요. Et à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ, Dieu est avec nous. 그러나 어릴 때부터 신앙생활 한 사람들은 자기도 모르는 사이에 이미 예수님을 영접한 경우가 많겠죠. Mais pour les gens qui ont leur vie chrétienne depuis la naissance, la plupart du temps, ils ont inconsciemment accepté Jésus-Christ. 그래서 떡은 못 먹어도 포도주스는 못 마셔도 구원받은 것이 확실합니다. C'est pour ça que même s'ils ne peuvent pas manger le pain, même s'ils ne peuvent pas boire le jus de raisin, c'est sûr qu'ils sont sauvés. 그래서 마치고 나서 떡 먹으시기 바랍니다. Et donc, ils peuvent en manger après la Sainte Seine. 근데 어쨌든 이 예수 그리스도를 내 구주로 영접할 때 하나님 자녀가 되는 거예요. Mais quoi qu'il arrive, lorsque nous acceptons Jésus qui est le Christ, nous devenons enfants de Dieu. 그 하나님이 영원히 우리와 함께 하겠다고 약속하셨어요. Et ce Dieu nous a promis qu'il sera avec nous pour l'éternité. 그 이름이 임마누엘이에요. Et il s'appelle Emmanuel. 할렐루야. 처음부터 약속하셨어요. Il a promis depuis le début. 사단 때문에 우리 인간이 망가졌거든요. À cause de Satan, l'homme a été détruit. 그래서 여자의 후손을 보내주셔서 사단의 권세를 박살나겠다고 C'est 약속하시고, pour ça qu'il a promis de nous envoyer la postérité de la femme pour écraser sa force. 그래서 노예된 이스라엘 백성들에게 피 바를 때 빠져나오는 복음을 주신 거예요. C'est pour ça qu'il a donné l'évangile du sang qui est mis lorsque Israël était esclave. 이스라엘 나라가 포로될 영적 위기 상황에 임마누엘의 약속을 주신 거예요. Et au moment où il y avait ce danger d'Israël qui était captif de Babylone, il a donné l'alliance d'Emmanuel. 이스라엘 나라가 로마에 속국됐을 때 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 복음 주신 거예요. Et lorsque Israël était colonie de Rome, Dieu a donné cet évangile de tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. 그 예수 그리스도를 영접하는 순간 하나님 자녀가 되는 Et donc 겁니다. au moment où nous acceptons ce Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. 그때부터는 예수 그리스도의 그 이름으로 말미암아 성령 하나님께서 성삼위 하나님께서 영원히 우리와 함께 하시는 Et à 거예요. partir de ce moment-là, à travers le nom de Jésus-Christ, Dieu de la Sainte Trinité est avec nous. 그래 이 임마누엘의 축복을 누리지 못하게 되면은 아무리 실력이 뛰어나고 돈이 많고 능력이 뛰어나도 결국은 영적 문제가 들어오게 돼 있는 Et 거예요. donc si nous ne nous réjouissons pas de cette bénédiction d'Emmanuel, peu importe nos compétences, finalement il y aura les problèmes spirituels. 그 그리스도를 통해서 이 임마누엘의 축복을 누리게 되면 어떻게 되느냐? Et qu'est-ce qui se passe si nous nous réjouissons de la bénédiction d'Emmanuel à travers le Christ? 어떤 문제가 와도 승리할 수 있습니다. Quels que soient les problèmes, nous allons être victorieux. 문제가 안 오는 게 아니에요. C'est pas que les problèmes ne vont 어려움이 pas 안 오는 venir, 게 c'est pas 아니에요. que les difficultés vont disparaître, 갈등이 안 오는 게 c'est 아니에요. pas que les conflits vont disparaître, 질병이 안 걸리는 게 c'est pas 아니에요. que nous allons pas ne plus être malades. 그런 문제가 와도 임마누엘 하는 사람은 승리할 수 있다 이 말. Même dans ces situations, la personne qui est dans Emmanuel pourra être victorieux. 그게 성경의 증거입니다. C'est ça la preuve de la Bible. 어떤 상황에서도 승리할 수 있다. Peu importe les situations, nous pouvons avoir la victoire. 심지어는 죽음 앞에서도 담대해질 수 있는 겁니다. En plus, même devant la mort, on peut être courageux. 그래서 다윗이 그 고백을 한 거예요. C'est pour ça que David l'a confessé. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. Même si je marche au milieu de la vallée de la mort, si je ne crains aucun mal, c'est parce que l'Éternel est avec moi. 할렐루야. 할렐루야. 저와 여러분들이 그런 존재입니다. Nous sommes de tels enfants de Dieu. 그래서 제자들을 불러갖고 일을 시키는 게 아니에요. C'est pour ça que Dieu n'a pas demandé de travailler après 여러분들 les avoir 우리 appelés. 교회에서도 작은 교회지만은 헌신하는 분들이 있잖아요. Bien sûr, dans notre église aussi, même si elle est petite, il y a des gens qui travaillent. 뭐 성가대도 하고 반주도 하고 뭐 방송도 하고 뭐 재정도 하고 뭐 여러 가지 일로 헌신하잖아요. Que ce soit la chorale, les médias ou autre, le piano, etc. 여러분들 그런 일 하면서 절대로 시험 들지 Et 마세요. donc en travaillant, ne soyez jamais tentés. 절대로 놓치지 말아야 될 게 있습니다. Il y a une chose à ne pas perdre, 임마누엘의 축복입니다. c'est la bénédiction d'Emmanuel. 여러분들 하나님이 우리와 함께 하십니다. Dieu est avec nous. 혹시 그런 일 하다가 교회에 헌신하다가 임마누엘 놓치면은 일을 안 하는 게 차라리 나아요. Et si en travaillant à l'église, vous perdez la bénédiction d'Emmanuel, il vaut mieux peut-être ne pas travailler. 여러분들 꼭 이 언약 붙잡으시기 C'est 바랍니다. pour ça qu'il faut saisir absolument cette 하나님이 함께하는 축복 누리시기 바랍니다. Je vous bénis de vous réjouir de la bénédiction d'être avec Dieu. 근데 만약에요 교회에 일하는 일꾼들이 그 일 하면서 임마누엘의 축복을 누리는 비밀을 찾게 되면은
그 사람은 하나님이 축복하실 수밖에 Et 없어요. si une personne qui travaille à l'église et qui a la bénédiction d'Emmanuel en même temps, cette personne sera absolument bénie par Dieu. 성경에 응답받은 사람들은 다 그런 사람들이에요. Et toutes les personnes qui ont reçu les réponses dans la Bible, c'était tous des personnes comme ça. 그러면 성삼위 하나님이 우리와 어떻게 함께 하십니까? Alors comment Dieu de la Sainte Trinité est avec 우리 nous? 눈으로 볼 수 없거든요. Ce n'est pas visible à nos yeux. 성부 하나님은 말씀으로 우리와 함께 합니다. Dieu, le Père, est avec nous par la parole. 성자 예수 그리스도는 구원으로 우리와 함께 합니다. Dieu, le Fils, Jésus-Christ, est avec nous par le salut. 성령 하나님은 능력으로 우리와 함께 하십니다. Dieu, le Saint-Esprit, est avec nous par la puissance. 여러분들 이 말씀을 붙잡으시기 Donc 바랍니다. saisissez cette parole. 그래서 제자들을 불러갖고 예수님이 그냥 함께 같이 먹고 마시고 같이 다니는 거예요. C'est pour ça que Jésus les a appelés, les disciples, il a mangé et il a vécu avec eux. 나를 따라오너라. Il a dit suivez-moi. 할렐루야. 그게 임마누엘이에요. C'est ça la bénédiction d'Emmanuel. 그런데 지금은 우리가 예수님 어떻게 따라갑니까? Comment nous pouvons suivre Jésus? 말씀으로 따라가는 거예요. C'est à travers la parole. 할렐루야. 저와 여러분들이 이 언약 꼭 회복하시기 Il 바랍니다. faut absolument restaurer cette alliance. 평생 임마누엘 축복 회복하면요 반드시 승리하게 돼 있어요. Si nous restaurons la bénédiction d'Emmanuel toute notre vie, nous allons absolument avoir la victoire. 임마누엘 축복 주시려고 우리를 부르신 것이다 이 Et 말이에요. nous avons été appelés pour justement nous apporter la bénédiction d'Emmanuel. 임마누엘 안 되게 만드는 것을 뛰어넘어라 이 말이에요. Et autrement dit, il faut surmonter ce qui empêche la bénédiction d'Emmanuel. 두 번째 목적을 말씀해 주셨습니다. Deuxième objectif pour lequel nous avons été appelés. 단어 하나하나가 굉장히 중요합니다. Et chaque terme est très important. 자기와 함께 있게 하시고 Il a dit, il appela ceux qu'il a voulu pour les avoir avec lui. 또 보내사 전도도 하며. Et puis pour les envoyer prêcher. 여기에 또라는 단어가 붙었어요. On a le terme et avant ça. 여러분들 이 말은요 임마누엘과 전도는 같다는 것을 말하는 Cela 겁니다. signifie que la bénédiction d'Emmanuel et prêcher, c'est pareil. 이 말은 진짜 임마누엘 되면은 전도는 되어지게 되어 있다 이 말이에요. Autrement dit, si on a la bénédiction d'Emmanuel, l'évangélisation se met en place. 예, 오늘 우리 저도 모르는 한 가정이 우리 예배에 참여하셨어요. Alors aujourd'hui, il y a une famille qui est au culte que je ne connais pas. 그게 이제 신혼 가정인 것 같은데 보니까 아기도 있어요. Et je vois c'est un couple avec un enfant. 여러분들요 남자 여자가 결혼하면은 당연히 생명은 태어나게 돼 있어요. Quand un couple se marie, il y a bien sûr une vie. 왜냐? 생명이 있으니까. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie. 정상적인 남자 여자가 결혼하면 당연히 생명이 태어나게 돼 있어요. Un homme et une femme normale se marient, il y a un enfant qui naît. 여러분들 예수 생명 들어오면은요 예수 생명 태어나게 돼 있어요. Quand il y a la vie de Jésus, il y a une vie qui naît. 여러분들 그게 전도입니다. C'est ça l'évangélisation. 여러분들 진짜 우리 확인하고 점검해야 돼요. Il faut absolument confirmer, examiner. 할렐루야. 저는요 이 복음 모르니까 전도가 제일 어려웠어요. Moi, quand je ne connaissais pas l'évangile, l'évangélisation était très difficile. 어려운 게 아니라 불가능했습니다. C'était pas difficile, c'était impossible. 성격상으로 밖에 나가서 모르는 사람한테 전도하는 건 진짜로 불가능했고. De mon caractère, c'était difficile d'aller voir quelqu'un inconnu et je lui donne l'évangile. 제가 목회하기 전에 직장 생활을 한 7년 했었잖아요. Avant de faire le ministère pastoral, j'ai été au travail pendant 7 ans. 그때 막 뜨거워져 갖고 전도해 볼 거라고 얼마나 노력했는지 Et 모르겠어요. j'étais un moment passionné et j'ai essayé de faire l'évangélisation. 저는 진짜 그때 복음 잘 몰랐어요. Et c'était un moment où je ne connaissais pas très bien 그래도 이제 l'évangile. 전도해야 된다는 건 좀 알았던 것 같아요. Mais je savais quelque part que je devais évangéliser. 그래가지고 있잖아요. 제가 근무하고 있는 회사에 신우회를 만들었어요. C'est pour ça qu'on a créé une sorte d'association au sein de l'entreprise. 그 이제 일주일에 한 번씩 모여서 예배드리면서 막 직원들한테 전도하려고 막 애를 썼어요. Donc on se réunissait une fois par semaine pour essayer d'évangéliser les collègues. 막 애쓰니까 같은 과에 근무하고 있는 여직원이 한 명이 관심을 보여갖고 교회를 따라오더라고요. Et puisque je fais des efforts, il y avait une collègue du même département qui a bien voulu venir à l'église. 와 여기 전도가 뭔지를 모르니까 그 여직원 교회 한 명 데리고 가는데 얼마나 힘든지 몰라. Et puisque l'évangélisation, je ne connaissais pas très bien, c'était difficile de faire venir une personne à l'église. 회사에서 뭘 잘못해도 뭐라 하지를 못하겠더라고. Parce que en fait, c'est pas parce que quand la collègue fait des fautes à l'entreprise, je ne pouvais pas la critiquer. 교회 안 온다 가까봐.
de peur qu'elle ne vienne plus à l'église. 아, 이 여직원이 다음 주 교회 오느냐 안 오느냐 이게 막 관심이라. Et moi, j'étais toujours attentionné par le fait qu'elle vient à l'église ou non. 왜 막 잘해줘야 돼. Je devais faire du bien pour elle. 아, 그거 진짜 힘들더라고요. Et c'était difficile par rapport aux 그 autres. 한 명한테 전도하는데 그 너무너무 힘들더라고. Et c'était beaucoup d'efforts pour une personne d'évangélisation. 예, 결국은 전도 안 돼요. Et finalement, cette personne n'est même plus évangélisée. 아, 그래가지고 있잖아요. 전도가 도저히 안 되는 거예요. Et donc c'était très difficile pour moi. 그러다가 하나님의 은혜로 이 복음을 깨닫게 된 거예요. Mais un jour, par la grâce de Dieu, j'ai compris cet 아니, évangile. 복음 깨닫고 나니까 전도 안 되는 게 당연했던 거죠. Et après avoir compris, finalement, c'était évident que ça ne marchait pas. 사람을 교회에 데리고 오려고 했으니까. Parce que je n'ai fait que faire venir à l'église. 생명 심으면 되는데. Alors qu'il faut lui donner la 복음 vie. 전해주면 되는데. Alors qu'il faut lui donner l'évangile. 복음 전해줄 줄을 모르는 거예요. Mais je ne sais pas donner l'évangile. 이 복음 깨닫고 나니까 이게 알게 된 거예요. Mais après avoir compris l'évangile, j'ai compris également. 그 다음부터는 교회 데리고 오려고 안 합니다. À partir de ce moment-là, je n'essaie plus de faire venir les gens à l'église, 정말 하나님께서 예비한 영혼이 누구인가? mais je cherche les personnes qui sont destinées à la vie 그거 éternelle. 찾는 거죠. C'est ça que je cherche. 내가 받은 복음이 뭔지를 알게 되고 누리게 되니까 전하고 싶은 마음이 자꾸 생기는 거예요. Et puisque je me réjouis de l'évangile que moi j'ai reçu, j'ai envie de partager. 그러니까 여러분들도 아마 그런 성격이 있을 거예요. Et je pense que vous avez aussi ce caractère. 정말 재밌는 영화 보잖아요. Si vous avez un très bon film, 그럼 막 광고비 안 줘도 막 광고하고 다닙니다. et c'est pas même sans être payé par des sponsors, vous allez faire de la promotion de ce film. 한국 사람들 유명해요. 다 식당에 가보면 맛집 찾아다닌다고 막. Et puis les Coréens sont très doués pour aller chercher les bons restaurants. 그 맛있는 음식 먹으면요 꼭 댓글 달고 뭐 자랑하고 네이버에 올리고 막 다 자랑해요. Et quand il y a un bon restaurant, ils vont mettre des commentaires, ils vont mettre des posts sur des différents réseaux sociaux. 그 되게 쉽잖아요. Et c'est très facile. 누구든지 할 수 있는 거거든요. N'importe qui peut le faire. 너 그 집 가봤나? Est-ce que tu es déjà allé dans ce 진짜 restaurant? 맛있다. C'était très bon. 꼭 가봐라. Il faut y aller. 정말 쉽잖아요. C'est très facile. 여러분들 전도 쉬워요. Donc l'évangélisation est facile. 할렐루야. 진짜 예수 믿고요. 진짜 복음 누리면은 전도만큼 쉬운 게 없어요. Si je crois vraiment en Jésus, si je me réjouis de cet évangile, il n'y a pas de chose plus facile que l'évangélisation. 문제는 우리가 임마누엘 못 누리는 거예요. Le problème, c'est que nous ne sommes pas dans Emmanuel. 우리가 종교 생활을 하고 있는 C'est 거예요. nous qui menons une vie religieuse. 율법주의에 묶여 있는 거예요. Nous sommes liés par le légalisme. 뭔가 복음 아닌 것에 묶여 있는 Nous 거예요. sommes liés par quelque chose qui n'est pas l'évangile. 교회를 다니면서도 복음 아닌 것에 많이 묶여 있는 거예요. En venant à l'église, on reste liés par des choses qui ne sont 아니 pas 여러분들은 안 l'évangile. 그런데 제가 그랬다니까요. Et c'est pas votre cas, mais 그게 c'était le 전도할 cas 수가 pour moi. 없는 거예요. Je ne pouvais pas évangéliser. 그러다가 복음 깨달았어요. Et j'ai compris un jour l'évangile. 예수는 그리스도 이 복음이 진짜 깨달아진 J'ai 거예요. compris un jour que Jésus était le 그 Christ. 종교 생활에서 빠져나온 거예요. Et je suis sorti de cette vie 정말 religieuse. 하나님의 말씀이 뭔지를 깨닫게 J'ai 된 거예요. compris ce que c'était que la parole de Dieu. 그러고 나니까 내 인생이 바뀌는 거예요. Et ma vie commence à changer. 과거 내 인생의 과거 우리 가정 가문에 묶여 있던 거기서 다 빠져나오게 Et je 돼. commence à petit sortir de ce passé qui me liait. 그러니까 누구든지 틈만 나면은 관심만 가지면은 교회하러 온 사람이 하는 게 아니라 왜 꼭 예수를 믿어야 되는지 말해줄 수 있는 거예요. C'est pour ça qu'à chaque opportunité, à chaque fois que quelqu'un est intéressé, je peux lui dire pourquoi il faut croire en Jésus-Christ. 내게 하나님 나라가 임한 거예요. Le royaume de Dieu est sur moi. 그러니까 있잖아요. 이 내 안에 어두움이 없어지는 거죠. Les ténèbres en moi commencent à disparaître. 점점 없어져 버려요. De plus en plus, ça va disparaître. 할렐루야. 죄송합니다. 아직도 많이 남아 있습니다. Et je suis désolé parce qu'il y a encore des ténèbres en 혹시 moi. 그런 모습 보여도 여러분들 기도해 주시기 Et 바랍니다. si vous voyez des apparences comme ça, priez pour moi. 그럼에도 불구하고 저는 많이 바뀌었어요. Mais malgré tout, j'ai beaucoup changé. 하나님께서 바꾸신 거예요. Dieu me change. 왜? 복음 아니까. Pourquoi? Parce que je connais 예수가 l'évangile. 그리스도이니까. Je sais que Jésus est le Christ 그리스도가 빛이니까. et que le Christ est la 그 lumière 생명이 내게 임하니까. et que cette vie est en moi. 할렐루야. 그러니까 있잖아요. 내가 가는 현장에 하나님 나라가 임하는 거예요. Donc là où je vais, il y a le royaume de Dieu qui 아, s'en 여러분들 vient. 제가 그거 경험했다니까요. C'est ça que j'ai expérimenté. 그때 직장 생활 하고 있었어요. Alors que j'étais en train de travailler, 아, 이게 깨달아지니까 너무 좋은 거예요. lorsque j'ai compris ceci, j'étais très 그래도 heureux. 성격은 안 바뀌더라고요. Mais mon caractère n'avait tout de même 그래서 pas 모르는 changé. 사람한테 말 거는 건 진짜 힘들어요. Et c'est toujours difficile pour moi de parler à quelqu'un que je 근데 connais 직장 pas. 생활 하고 있었거든. Et j'étais en train de travailler. 그때 이제 모일 때 딱 제가 가는 거예요. Et quand je viens, quand il y avait des réunions, 혹시 je suis 하나님, parti. 오늘 내가 가는 현장에
예비된 사람이 있으면은 저한테 붙여주세요. Et je prie Dieu en disant, Dieu, envoie-moi si jamais il y a quelqu'un que tu as destiné à la 그러니까 vie 하나님이 éternelle. 붙여주는 사람이 있으면은 제가 말할 수 있습니다. Et s'il y a quelqu'un qui est prêt pour cela, je peux lui parler. 이 신기한 걸 경험했다니까요. Et c'était quelque chose 그 d'extraordinaire. 부하 그제 직원 그러니까 저 후배 직원 한 명이 딱 달라붙어 갖고 선배님은 힘들 때 어떻게 해결하세요? 이렇게 딱 묻는 거예요. Alors à ce moment-là, il y a un de mes collègues qui travaille avec moi qui m'a posé la question, comment tu fais quand il y a des difficultés dans ta vie? 그래서 뭐 예수 뭐 교회 다니는 걸 알고 있는데 그렇게 묻더라고요. Et donc alors qu'il savait que j'étais à l'église, et il m'a posé la question. 그래서 예수 믿지 않으면 안 되는 이유를 설명해 줬죠. Et je lui ai expliqué la raison pour laquelle il faut croire en Jésus-Christ. 그 자리에서 영접을 하더라고요. Et sur place, il a accepté 제 Jésus-Christ. 인생의 진짜 충격이었습니다. Et ça a été le plus grand choc de ma vie. 여러분들요. 또 나가 전도도 하며. Et donc on dit, et pour les envoyer prêcher. 여러분들요. 반드시 점검하시기 바랍니다. Donc il faut absolument examiner. 생명이 안 태어난다. 내가 생명을 못 누리고 있는 S'il 거예요. n'y a pas de nouvelle vie, c'est que je ne suis pas dans la vie. 임마누엘 회복하시기 바랍니다. Restaurez 그리스도 Emmanuel. 언약 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez l'alliance 예수 de 그리스도는 Christ. 모든 문제 해결자입니다. Jésus-Christ est la 다 solution de tous les 끝냈습니다. problèmes. Il a tout terminé. 여러분들 묶여 있는 것에서 빠져나오시기 바랍니다. Il faut sortir de ce qui lie notre vie. 여러분들 그 임마누엘 축복 누리면은 생명은 전달되게 돼 있다 이 Et si 말이에요. on a la réjouissance d'Emmanuel, la vie se transmet. 그래서 내게 임한 그리스도의 비밀을 말하는 것이 바로 전도입니다. Et donc parler de Jésus-Christ qui est arrivé dans ma vie, c'est l'évangélisation. 가진 자는 말할 수 있습니다. Quelqu'un qui possède peut partager. 본 자나 누린 자는 반드시 증거할 수 있다 이 말이에요. Quelqu'un qui a vu, qui a expérimenté peut témoigner. 우리의 삶이 하나님이 함께하는 삶을 누리게 되는 거예요. Et donc notre vie commencera à être accompagnée par... 나와 함께하는 그 축복을 누리게 되는 거죠. Je vais me réjouir de la bénédiction de Dieu qui est avec moi. 그 정도가 아닙니다, 여러분들. Non seulement ça, 우리와 함께합니다. il est avec nous. 여러분들 그래서 교회가 중요합니다. Nous, donc l'Église est importante. 서로 좀 부족해 보이고 단점이 보이고 영적 문제가 보이도 여러분들 그거 다 하나님이 함께하는 비밀입니다. Chacun a des points faibles, mais c'est grâce à ça que Dieu est avec nous. 그 정도가 아니에요. Et non seulement ça. 우리에게 일어난 모든 문제 사건 속에 하나님은 함께하십니다. Dans toutes les circonstances et problèmes, Dieu est avec nous. 그게 전도의 여정이에요. C'est notre itinéraire de l'évangélisation. 할렐루야. 심지어는 우리는 실수하는데 전도문이 열린다니까요. Et même parfois on commet des erreurs et ça ouvre d'évangélisation. 그래서 여러분들 전도에다가 인생의 목적을 딱 방향을 한번 맞춰 보시기 바랍니다. Et donc je vous bénis de mettre la direction de votre vie sur l'évangélisation. 당장 전도하라는 말도 아니에요. Et je ne dis même pas qu'il faut évangéliser tout de suite maintenant, 하나님이 나를 부르신 목적이 전도에 있구나. mais il faut juste accepter que Dieu nous a appelés pour cet objectif. 이 말씀을 진짜 하나님의 음성으로 듣고 내 인생을 하나님의 목적에다가 방향을 맞추는 거예요. Et donc il faut écouter cela comme la parole de Dieu et mettre la direction de notre vie sur cet objectif. 할렐루야. 하나님의 말씀입니다. C'est la parole de Dieu. 세 번째입니다. Troisièmement, 세 번째 목적이 있어요. il y a un troisième objectif, 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 하심이라. avec le pouvoir de chasser les démons. 예수님이 제자들을 부를 때 귀신 얘기를 했다니까요. Lorsque Dieu les a appelés, il a parlé des démons. 70인 제자를 부를 때도 이 얘기를 했다니까요. Même lorsqu'il a appelé les 70 disciples, 부활하신 주님께서 또 이 얘기를 il 했다니까요. en a parlé. Même Jésus qui est ressuscité, il a encore une fois 처음부터 사단의 권세를 꺾는 여자의 후손을 보내주겠다는 약속의 말씀이 성경 말씀입니다. Il a encore une fois dit, et dès le début, la promesse c'était que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, donc les ténèbres. 왜냐? 사단한테 속아서 영적 문제가 이 땅에 들어왔거든요. Pourquoi? Parce que c'est à cause de Satan que nous avons les problèmes spirituels. 구원받지 못한 대부분의 사람들이 귀신을 섬기고 Et la 있거든요. plupart des gens qui ne sont pas sauvés sont en train d'adorer les démons. 알고 보면은 지금 세상의 문화를 장악하고 있는 3단체도 귀신에게 속아 그 문화를 장악하고 있거든요. Et en réalité, même les trois organisations qui sont en train de contrôler ce monde sont finalement trompées par les démons. 우리가 접하고 있는 모든 세상 문화 속에 귀신 문화가 들어가 Et 있거든요. maintenant, dans toutes les cultures auxquelles nous faisons face, il y a déjà la culture des ténèbres. 그래서 영접하는 순간 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. C'est pour ça que dès que nous acceptons Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 할렐루야. 늘 자녀가 될 때 권세가 주어지는 겁니다. Donc lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous avons le pouvoir. 자격만 줘도 되잖아요. Il suffisait de donner
le mérite. 하나님 자녀가 되는 자격을 주셨으니 이래도 Il aurait 되잖아요. pu dire nous avons le mérite de devenir enfants de Dieu. 근데 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. Mais on dit que nous avons le pouvoir d'être enfants de Dieu. 권세는 능력이라는 말하고는 좀 다른 얘기예요. Et le pouvoir, ça a une différence avec, 실력이라는 말하고는 또 다른 avec 말이에요. la compétence, avec la puissance. 실력이나 능력은 우리가 기르는 거지요. Les compétences ou les puissances, on peut les acquérir. 권세는 위로부터 주어지는 겁니다. Mais ce pouvoir, cette autorité est donnée seulement par du ciel. 국방부 장관이 되면은 쉽게 말하면은 육군, 공군, 해군을 다스리는 권세가 대통령으로부터 나라로부터 주어지는 거예요. Quand on devient ministre de l'armée, on a le pouvoir de contrôler toutes les armées du pays. 할렐루야. 예수 그리스도를 영접하는 순간에 하나님의 자녀가 되는 권세가 주어지는 Et 거예요. dès que nous acceptons Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 하십니다. Et donc, avec le pouvoir de chasser les démons. 왜냐? 우리가 가는 현장에 귀신이 역사하고 있기 때문에. Pourquoi? Parce que sur les terrains où nous allons, il y a les ténèbres. 그 내용이 성경에 계속 나와요. Et cette histoire continue d'apparaître dans la Bible. 여러분들 이 언약 붙잡으시기 바랍니다. Donc je vous bénis de saisir cette alliance. 우리가 예수 그리스도 이름으로 우리 가는 현장에 흑암을 꺾을 수 있다 이 Et 말이에요. au nom de Jésus-Christ, nous pouvons chasser les ténèbres qui sont sur nos terrains. 여러분들 가정 가문에요. 이런 일들이 일어난다니까요. Et ça se passe dans nos familles à nous. 이상한 일들이 일어난다니까요. Des choses bizarres peuvent... 불신자들은요 그걸 운명이라고 얘기합니다. Et les non-croyants appellent ça destin. 불신자들은 그걸 사주팔자라고 Les 얘기합니다. non-croyants disent que c'est la destinée de l'homme. 막 별희한하는 말들이 있어요. 주당, 객고, 뭐 하여튼 그런 말들이 Il y 있어요. a différents termes qu'ils vont utiliser pour qualifier les événements non qualifiés. 그게 전부 귀신과 관계되는. Mais ce sont tous des choses en lien avec les démons. 근데요 신기한 게요. 예수 믿는 사람들도 여기에 많이 잡혀 있어요. Et ce qui est étonnant, c'est que même les croyants sont parfois influencés par ce genre de choses. 이상하게요. 그런 일들이 막 가정 가문에서 일어난다니까요. Et que ce genre de choses peuvent surgir dans nos familles. 그래서 귀신을 내어쫓는 권세를 주신 겁니다. Et donc, il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. 저와 여러분들이 그거 붙잡고 기도해야 돼요. Nous devons donc saisir cela et prier. 할렐루야. 예수 그리스도로 기도하시기 Il faut 바랍니다. prier au nom de Jésus-Christ. 원수의 모든 능력을 제할 권능을 이미 너에게 주었다 Parce 그랬어요. qu'il nous a donné le pouvoir de contrôler la force de l'ennemi. 12 제자에게도 주셨고요. Même aux disciples, il l'a donné. 평신도 제자인 70인 제자를 부르실 때도 주셨습니다. Même lorsqu'il a appelé les 70 disciples, il a donné ce pouvoir. 예수 그리스도를 영접할 때 자녀한테도 주셨습니다. Même à tous les enfants qui acceptent que Jésus est le Christ. 이 예수님의 권세가 바로 내 권세입니다. Et cette autorité de Jésus-Christ 그 est 여러분들 mon 옛날에 우리 autorité. 이 찬양 많이 불렀잖아요. Donc on avait pas mal chanté ce chant. 예수님 권세, 예수님 권세, 예수님 권세, 내 권세. Ce qui dit l'autorité de Jésus est mon autorité. 할렐루야. 예수 그리스도 이름으로 흑암 꺾으시기 바랍니다. Je vous bénis de chasser les ténèbres au nom 여러분들 de 예수 Jésus-Christ. 그리스도 이름 사용하시기 바랍니다. Je vous bénis d'utiliser le nom de 이미 Jésus. 와 있다니까요. Parce que c'est déjà 내게 là. 주어져 Parce que 있다니까요. c'est déjà donné. 우리가 예수 그리스도 이름 부르면 흑암은 꺾어지게 돼 Parce que 있다니까요. nous appelons le nom de Jésus-Christ et les ténèbres sont chassées. 근데 신기한 거 있죠. Mais ce qui est bizarre, 예수 믿는 사람들이 이거 절대로 사용 안 해요. c'est que les chrétiens n'utilisent jamais ce pouvoir. 이 권세를 안 누려요. Ils n'ont jamais cette réjouissance. 기가 막히게 잊어버리고 살아요. Ils vont bizarrement oublier cela. 일주일 동안 살아도요 한 번도 이거 놓고 기도 안 해요. Même lorsqu'ils vivent toute la semaine, ils vont jamais prier pour cela. 그러니까 사단한테 쏘아갖고 무사히 쏘아주는 거예요. C'est pour ça qu'ils vont facilement être trompés par Satan. 여러분들 사용하시기 바랍니다. Je bénis d'utiliser le pouvoir. 왜 내가 왜 치냐 정신 차리라고 치는 거예요. Et pourquoi je frappais, c'est pour que vous soyez, 이게 잊어버리지 말라고요. pour que vous n'oubliez pas. 여러분 진짜 붙잡으시기 Je 바랍니다. vous bénis de saisir cela. 사용하시면 돼요. Il suffit d'utiliser. 사단이 굉장히 겁내요, 여러분들. Parce que Satan a peur de nous. 이거 깨달을까봐 사단이 막 굉장히 두려워해요. Satan a peur que nous comprenions cela. 그래서 귀신도요 바울을 알아봤다니까요. Même les démons ont reconnu Paul. 그래갖고요 막 귀신이 바울만 지나가는데도 괴로워했다니까요. Et les démons étaient en train de souffrir alors que Paul était en train de passer. 할렐루야.
여러분들 이 언약 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Et donc, saisissez ces 세 가지 alliances. 목적입니다. Il y a trois objectifs. 하나님이 우리를 원하는 자로 부르셨습니다. Dieu nous a appelés parce qu'il nous a 첫 voulu. 번째 목적입니다. Premier objectif, 임마누엘입니다. c'est la bénédiction d'Emmanuel. 두 번째 목적입니다. 또 deuxième 나가 objectif. 전도도 하며 Pour les envoyer prêcher. 그리고 귀신을 내어 쫓는 권세도 있게 하려 하십니다. Et avec le pouvoir de chasser les 이 démons. 그리스도 안에서 이 축복을 하나님 우리에게 주신 거예요. Et c'est en Christ que Dieu nous a donné toutes ces bénédictions. 그래서 그리스도를 아는 자는 그리스도의 제자입니다. C'est pour ça que celui qui connaît le Christ est disciple du Christ. 결론으로 이 언약을 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Donc c'est cela comme conclusion. 내가 하나님을 믿는 게 아니에요. Ce n'est pas moi qui crois en Dieu. 하나님이 나를 부르신 겁니다. C'est Dieu qui m'a appelé. 여러분들 꼭 이 언약 붙잡으시기 Il faut 바랍니다. absolument saisir cette 하나님은 절대 실수하지 않습니다. Dieu ne commet jamais d'erreur. 하나님이 나를 부르신 거예요. C'est Dieu qui m'a appelé. 나를 하나님의 자녀로 택하신 거예요. Dieu m'a choisi comme enfant. 나를 de 이 Dieu. 시대 살리는 제자로 택하신 겁니다. Dieu m'a choisi comme disciple pour sauver ce siècle. 그러면서 하나님께서 나만 할 수 있는 나의 것을 예비해 놨습니다. Et Dieu a préparé ce qui est à moi, ce que seul moi je peux 다른 faire. 사람은 할 수 없는 게 Quelque 있다니까. chose que les autres ne peuvent pas faire. 나만 할 수 있는 게 Seul 있다니까. moi je peux 이 faire. 땅에 나 같은 사람은 나밖에 Il n'y a 없습니다. que moi qui suis comme moi dans ce monde. 여러분들 그게요 하나님이 그렇게 만드신 거예요. C'est comme ça que Dieu a créé. 이 땅에 수십억 인구가 있어도요 지문이 다 달라요. Peu importe des milliards qu'il y a sur cette terre, tous les empreintes digitales 기가 sont 막힌 différentes. 일이죠. C'est incroyable. 이 좁은 손바닥, 엄지 손바닥 이게요 지문이 다 다르다니까요. Dans ce pouce qui est tout petit, les empreintes sont toutes différentes. 다 다르게 창조하신. Parce que nous avons tous été différemment créés. 할렐루야. 하나님이 특별하게 나를 부르신 거예요. Et Dieu nous a appelés de manière spéciale. 오늘 꼭 이 언약 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez cette alliance. 그때에 하나님이 예비하신 나의 현장이 보이기 시작하는. Et on commence à voir le terrain que Dieu a préparé pour nous. 이 나를 프랑스에 보내신 이유가 그때 찾아지는 거예요. Je commence à comprendre la raison pour laquelle Dieu m'a appelé en 그냥 France. 공부하러 온 게 아닙니다. Je ne suis pas venu 그냥 simplement 직장 생활하는 게 아니에요. pour les études, simplement pour 하나님이 travailler. 부르신 목적이 있다 이 말이에요. Mais il y a un objectif pour lequel nous avons 여러분들 été 그걸 appelés. 찾아셔야 돼요. Il faut retrouver cela. 그러면요 내가 있는 현장에서 응답이 오기 시작합니다. Alors sur les terrains où je suis, il y aura des réponses. 이 언약 붙잡고 승리하게 되기를 주의 이름으로 Je vous 축복합니다. bénis d'avoir la victoire avec cette alliance. 기도하십시다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 하나님께 예배할 수 있도록 축복해 주시니 Nous te 감사합니다. remercions pour cette bénédiction du culte. 이 언약 붙잡게 하시옵소서. Permets-nous de saisir cette 우리를 alliance. 하나님의 자녀로 부르신 목적을 분명하게 붙잡고 찾을 수 있도록 은혜를 더하여 주시옵소서. Permets-nous de retrouver et saisir les objectifs pour lesquels nous avons été appelés. 임마누엘이 시작되도록 역사하여 Que la 주옵소서. bénédiction d'Emmanuel commence pour tout le monde. 나를 통해서 생명 운동이 일어나도록 역사하여 주옵소서. Qu'il y ait le mouvement de vie à travers ma vie. 우리에게 주어진 권세를 사용해 흑암 꺾는 축복이 시작되도록 역사하여 주옵소서. Permets-nous d'utiliser les pouvoirs qui nous sont donnés pour chasser les ténébreux. 예수 그리스도 이름으로 Nous 기도드렸습니다. avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. Alléluia. L'autorité de Jésus est mon autorité. 그리스도의 권세가 내 권세인 줄 믿습니다. Amen. Et nous allons maintenant partager le repas du Seigneur. 다 같이 주의 성찬식에 동참하시겠습니다.